بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر کا آغاز ایک اچھی بات سے کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ جی اسٹوڈنٹ، آج کی ٹاپک ہماری ہیں سباج و سائیں ہم۔ یہ نظم جو ہیں آسان سندھی کتاب 7ویں درجے گابا ایجوکیشنل بک سے لیا گیا ہے۔ پہلی نظم ہے، اس بک کی پہلی نظم ہے، جس کے ایکسرسائز میں 2 اشعار دیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا اشعار جو ہیں آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں، اس کی تشریح۔ جو بچہ پہلی مرتبہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ سبسکرائب اور لائک ضرور کریں، تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہیں آپ کے پاس پہلی فرصت پہنچیں، آپ اس کو دیکھ کر سن کر آپ اپنے سبجیکٹ کی صحیح طریقے سے تیاری کر سکیں۔ خود بھی دیکھیں اور دوسرے دوستوں میں بھی اس چینل کی لنک شیئر کریں، تاکہ ان کے بھی سبجیکٹ میں بہتری آ جائے۔ آئیے ریڈنگ کی طرف۔ سباج و سائیں حمد۔ हेठि ॾिनल शेर जी सम्झाणी लिखो। मदद ज़ील अशार की तशरीह लिखें। ॾे तौफ़ीक़ दिल सां करियूं इल्म हासिल, सॾे को असांखे न दुनिया में जाहिल, तूं तारीख़ ज़हननि खे रोशन बनाए। ये अशार है। अशार के पहले हम उर्दू में भी हवाला देते हैं और सिंधी में भी हवाला आएगा, और जब भी हम इसकी तशरीह लिखेंगे, तशरीह को हम सिंधी में समझानी कहते हैं। हवालों की हेडिंग डालेंगे। देखिए तो उर्दू में हम हवाला लिखते हैं और सिंधी में हम हवालो लिखेंगे, वाव आएगा। अगर हवाला लिखेंगे तो वो सिंधी का वर्ड लफ्ज़ नहीं बनेगा। आइए, ही शेर असांजे सिंधी किताब जे सबाज व साईं हमद मां वरितो वियो आहे, जिन्हनि जो शाइर शमशेर अल हैदरी आहे। ये शेर हमारे सिंधी किताब के सबाज व साईं हमद से लिया गया है, जिसका शायर शमशेर अल हैदरी है। आपको नज़म का नाम बताना है, शायर का नाम बताना है और किताब बताना है। ये आपका अशार का हवाला बन जाएगा। उसके बाद समझानी है। समझानी कहते हैं तशरीह को। समझानी किसको कहते हैं? तशरीह को। शायर हिन शेर में फरमाए थो त ए अल्लाह असांखे तूं तौफ़ीक़ ॾे त असीं इल्म पिरायूं। शायर इस शेर में फरमाता है कि ए अल्लाह हमें तू तौफ़ीक़ यानी ताकत दे तो हम, असी माने हम कहेंगे, इल्म हासिल करें। असांखे दुनिया में को भी जाहिल न सॾे। हमें दुनिया में कोई भी जाहिल नहीं पुकारे। सॼे माने पुकारने को कहते हैं। तूं उंधाइनि में ॿुॾल ज़हननि खे भी रोशन करे छॾ। तुम अंधेरे में डूबे हुए, उंधाइनि माने अंधेरे को लाएंगे, ॿुॾल माने डूबे हुए कहेंगे, डूबे हुए जहनों को भी रोशन कर दो, रोशन कर दो। फिर दोबारा देखें। शायर हिन शेर में फरमाए थो त ए अल्लाह असांखे तूं तौफ़ीक़ ॾे त असीं इल्म पिरायूं। शायर इस शेर में फरमाता है कि ए अल्लाह हमें, असांखे माने हमें कहेंगे, तुम तौफ़ीक़ दे तो हम इल्म हासिल करें। असी माने हम कहेंगे और पिरायूं माने हासिल किया कहेंगे। असांखे दुनिया, ये इसको खे करके पढ़ेंगे। उर्दू की में काफ जो है उर्दू वाला, वो सिंधी की खे कहलाता है। असांखे दुनिया में कोई भी जाहिल न छॾे। हमें दुनिया में कोई भी जाहिल नहीं पुकारे। तूं उंधाइनि में ॿुॾल ज़हननि खे भी रोशन करे छॾ। तुम अंधेरे
میں ڈوبے ہوئے ذہنوں کو بھی روشن کر دے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کا پہلا اشعار ہے جو مشق میں ایکسرسائز میں دیا گیا ہے، اس کی میں نے تشریح کر کے آپ کو سمجھا دیا۔ آئی ہوپ، مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ریمارکس نہیں بولنا، ریمارکس ضرور دینا، ریمارکس دیں گے تو مجھے پتہ چلے گا تو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگے۔ اللہ حافظ۔